अस्सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम सलाम। फक्र कालपी हजरत शेख यूसुफ अवैया साहब खैरियत हैं? अल्लाह करम को। हजरत मैं यहाँ से एमपी से बोला हूँ। थरजन काजी एक बयान आया था मुफ्ती मुतीउर रहमान साहब का। अब मुझे बयान जिसका बयान आया उससे पूछिए। नहीं, ये बयान के इत्तेहाद कर सकते हैं देवबंद वालों के साथ, अपना तशक्कुर बरकरार। तो ऐसे ही मुफ्ती मुतीउर रहमान जो है मसलक आला हज़रत के और बरेली शरीफ के लिए मोतबर कहाँ है? अरे इतने मुनाज़रे तो एक जमाना हो गया वहाँ से जो है इनहराब बरेली से किए हुए मुफ्ती मुतीउर रहमान साहब को। जी, मुफ्ती मुतीउर रहमान बरेली से कहाँ वाबस्ता है, वो तो अलग है वो अपना। अरे ये तो बड़ी ताज्जुब वाली बात बताई आपने। अभी तक मुनाज़रे कर रहे थे खूब। हाँ, जब तक था मामला था, जब से अलग है, एक जमाना हो गया मेरे ख्याल उनको समझ में नहीं आ रहा। 4-10 सालों से दूर है बरेली से। क्या मालूम क्या इनका मसलक है, समझ में नहीं आ रहा। अब आप समझ लीजिए के देवबंद हजरत। हाँ हजरत ये सलमान रही साहब के बारे में देवबंद वालों के साथ बैठ सकते हैं जलसे में? जलसे में नहीं बैठ सकते। नहीं, मुफ्ती सलमान साहब के बारे में जो मैटर चल रहा है। समझ गया, अपना एहतजाज तो हो ही रहा ना, एहतजाज करें अपना जो भी करना है। नहीं, खाली जलसे में बैठक करने के लिए बस। मैं उनके साथ बैठने के लिए तो नहीं कर सकता। अब मुफ्ती रहमान साहब ने तो इजाजत दे दी कि अपने तशख्खुस को बरकरार रखते हुए। हाँ वो सही बात है, तशख्खुस को बरकरार रखते हुए, लेकिन होगा कैसे, वो नहीं हो पाता है। जैसे मुफ्ती रहमान साहब ने इजाजत दी है तो वो जानते हैं, जिम्मेदार हैं उसके। जैसे खिलाफत कमेटी में कौन है आप? मैं तर्जुमान काजी बोल रहा हूँ। कहाँ से? ये बीना जंक्शन है ना, बीना जंक्शन से 7 किलोमीटर दूर 60। चलिए ठीक है, मैं बिजी हूँ अभी, मैं बात नहीं कर सकता। मुफ्ती रहमान साहब ने कह दिया कि अपने तशख्खुस को बरकरार रखते हुए आप शरीक। हाँ तो अब ज़ात बात नहीं, मैं कर मैं नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, अच्छा, मतलब मना कर दें? हाँ जी, कि देवबंद वालों के साथ नहीं बैठ सकते इस वक्त भी? जी मैं कह दिया जी। और ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो लोग कहेंगे कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हज़रत खतीबुल हिंद शहर गुजरात मुफ्ती इस्माइल साहिब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन? अतहर हुसैन काजी बोल रहा हूँ हज़रत एमपी से। अतहर हुसैन कादरी जी, फरमाएं। आज मैंने बयान सुना हज़रत मुफ्ती मुतीउर रहमान मुनाज़िर आज़म जो हैं कि उन्होंने कहा कि इत्तेहाद कर सकते हैं बशक्ल के तशख्खुसात के साथ अपने अपने अकायद को सलामत रखते हुए देवबंद वालों के साथ, मतलब बैठ हैं। वो आपकी नजर में मुनाजिर हिंद होंगे, हमारी नजर में नहीं है। काबिल आलिम तो है सर। अब फोन कर करके रिकॉर्डिंग करके नेट पे डालना बंद करो, समझ रहे हैं? हाँ, जैसे अच्छे मुनाजिर है साहब, अपने सुन्नी आलिम है। तुम सुन्नी हो? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो कट्टर अशरफ अली थानवी को काफिर मानते हो? अरे पर देखो, जो गलत बात है उसे अपन गलत ही मानते हैं। अशरफ अली थानवी को काफिर मानते हो? बोलो। कुफ्रिया इबादत को कुफ्रिया मानते हैं, बस कोई भी हो। अशरफ अली को काफिर मानते हो कि नहीं? अनल हक कहा तो मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह। अरे मेरी बात सुनो, क्या वो मंसूर हल्लाज एक कमीना? नहीं, मंसूर हल्लाज के ऊपर फतवा तो लगाया था ना उलमा ने, काफिर मानता है कि नहीं? सुन, देखिए बार बार फोन मत कर। क्या यजीद को काफिर कहना जरूरी है? बुढ़ाओ मेरी बात सुन। आला हज़रत ने यजीद को काफिर नहीं कहा। मेरी बात सुन। अशरफ अली को काफिर मानते हो कि नहीं? यजीद को आला अगर बात करनी है ये भी तो बताओ। काफिर नहीं कहा, यजीद जैसा मरदूस खबीस उसने। बात करने का इतना शौक है ना तो सूरत आ जा, तेरी हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। इंशाल्लाह ख्वाजा दाना में आऊंगा मैं इंशाल्लाह। आजा ख्वाजा दाना की लाठी चली गया। मुफ्ती मुर्तजा साहब चल। अरे जो भी हो आजा, सूरत आ जा, टाइम इंशाल्लाह ताला तमाम काबे के इमाम को मुसलमान साबित करूंगा। और आप क्या साबित करोगे इनको, काबे के इमाम को? काबे का इमाम है? काबे का इमाम क्या हमारा थोड़ी है? आजा पता चल जाएगा। मानते हो ना उसे? हम तो आजा, पता चल जाएगा। मैं नहीं मानता, आजा। अरे मैं नहीं मानता काबे के इमाम को। जामे अजहर वाले तो मानते हो? जामे अजहर वाले तो जामे अजहर वाले जो भी मानते हो तो आजा, चल। तुम्हें पढ़ने जाना चाहिए कि नहीं? फोन रख दे तो आजा। ईमान करा लो जो अरे सुनो, रूबरू में आजा। अच्छा, मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी को जो काफिर नहीं मान रहे आपके तीन का फतवा। मेरी बात सुन, रूबरू में आजा। मुफ्ती गुलाम मोहम्मद को 99% मुसलमान मान रहे हैं। मुसलमान। मेरी बात सुन, हिम्मत तेरे में है रूबरू में बात करने की? अकेले काफिर मानो तो क्या हुआ? 99% मेरी बात मुसलमान मान रहे हैं मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी को। अरे
मेरी बात सुन, रूबरू में आ जा, बात करते हैं। जो मुखालिफत की सुन्नियों में जो आप, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि आलिम नबीर हजरत मौलाना मुफ्ती शमसुद्दीन साहब नौमानी झारखंड, कुछ 10 मिनट आप अपना नजरिया पेश फरमाएं हजरत मुफ्ती सलमान साहब और हालिया हालात के ऊपर, ताकि हम लोग मुत्तहिद होकर कोई काम कर सकें। नहीं, इस वक्त जो है हिंदुस्तान के तमाम तर कलमा गो किसी भी जगह पे कहीं वो शोबे में रहता हो, वो फकत इत्तेहाद की बात करे, बस इख्तलाफ की बात ना करे। अभी यहाँ इख्तलाफ को रख देता हूँ, सही बात है। कोई मसाइल में अपनी जाती में और मफाद के लिए, रोटियों के लिए ना वो इधर की बात करे ना उधर की बात करे, फकत एक मोहम्मद अरबी की बात करे। बस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी इख्तिलाफ तो बाद में भी हो सकता है, तो बाद में सुकून से। और अगर इख्तिलाफ है भी आपस में, तो आपस की इख्तिलाफात को आपस ही में रखें। बस वही रखो, जहाँ पर है वही रखो, इंतशारी ना फैलाएं। नहीं, मैंने तो ये भी कहा देवबंदी के पीछे नमाज पढ़े, बरेलवी के पीछे पढ़े, लेकिन काम एक हो। अगर आपको उनके पीछे नहीं पढ़ना है, मेरे पीछे नहीं पढ़ना है, मत पढ़िए, लेकिन फकत सब एक कांधे मिला करके अगर चलेंगे तो जमाना देख के परेशान हैरान। ये देखिए, जब एक इस तरह है, जैसे कि सुलह हुदैबिया के मौके पर कुफारो मुशरिकीन जो है इस तरह से गए और कहा कि जा देखो मोहम्मद के मानने वाले कितने हैं, जी हम उनका खून कर सकते हैं कि नहीं, हम उनको कत्ल कर सकते हैं कि नहीं। तो जासूस ने क्या देखा कि मेरे नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वजू फरमा रहे हैं जी, सहाबे कराम उस वजू के पानी को जमीन पे गिरने नहीं दे रहे हैं, बल्कि अपने हाथों में लेकर के कोई चेहरे पे मल रहा है, कोई शीशों में जमा कर रहा है, उसे पी रहे हैं। अल्लाह अकबर। तो जाकर के कहा कि लोगों मोहम्मद को कत्ल करना भूल जाओ। गुलाम इस तरह है, जब वजू के पानी जमीन पर गिरना गवारा नहीं कर सकते हैं, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो बताओ उस मोहम्मद का कलमा हम पढ़ते हैं, वो पढ़ रहे हैं, उसका खून कब वो गिरना पसंद करेंगे या गिरना पसंद करेंगे। लिहाजा हम और आप को ये चाहिए कि इस वक्त हिंदुस्तान जो हालात चल रहे हैं जी, इस पर हमें होशियार और अक्लमंदी के साथ हमें एक साथ कंधे पे कंधा मिला के चलना चाहिए। एकदम जोश भी नहीं दिखाना चाहिए, जोश में कभी होश खो जाता आदमी। जी संधि की शांति पूर्वक ढंग से काम किया जाए। हाँ, जिससे जो काम मौसर होता है वो कब करें। बल्कि मुफ्ती आजम हिंद ने भी तो खिलाफत कमेटी में बुरहान हक साहब जबलपुरी को बिठाया था, जब कारी तैयब साहब सदर थे देवबंद वाले बम्बई में। हालांकि मैं किसी की जात पर जो है इशारा कभी करता ही नहीं हूँ, लेकिन इतना तो यकीन है कि जो है दिली गहराइयों से और दिल की दुआओं से और नमाज में जब भी मैं दुआ करता हूँ तो यकीन जानिए कि मौलाना सलमान अजहरी साहब जो हमारे इस वक्त जो है रहनुमा है, आगे चलते हैं, करम फरमा है, और नौजवान शख्स आलिम ऐसे हैं जो उनके साथ अगर हम भी रहेंगे, मेरे पीछे और भी रहेंगे, सारे लोग जब एक जा होंगे, तो जब इज्तिमाई और इजमाई जब दुआ होगी तो इंशाअल्लाह रहमान बंदा काम करे और उस पर आप सिर्फ तवज्जो दें, थोड़ी सी हम तवज्जो दे देते हैं और लब्बैक के साथ अगर लब्बैक कहने वाला मिल जाए तो इंशाअल्लाह रहमान फतहयाबी हमारी किस्मत में है। कल भी हम कामयाब थे, आज भी हम कामयाब हैं। अभी उम्र भी नहीं है, 35 साल की उम्र है। बस हम लोगों से भी जो है हम लोग के लगभग उम्र में है। हाँ, अभी उम्र कम है, मकबूलियत बहुत हो गई साहब। होती रहेगी, क्योंकि जो दीन हक के लिए आगे कदम बढ़ाता है, अल्लाह तबारक व तआला उनके मरातिब व दर्जात को भी बुलंद फरमा देता है। इसलिए बुखारी शरीफ की हदीस पाक में है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जल्ल कद्र साहब रसूल, जिसको पूरी दुनिया अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु के नाम से जानती मानती और पहचानती है। जो जितनी हदीसें हैं अक्सर व बेशतर में सबसे ज्यादा किसी का नाम अगर हदीसों में आया है तो अबू हुरैरा की जात है। 5000 हदीसें मरवी हैं जी, 5000 के करीब कम बेश। तो उसमें एक बुखारी शरीफ की हदीस है, सफ़ा 456 जी, बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल
बाबू ज़िक्र मलाइका, हाँ सफ़ा 456, मुस्लिम शरीफ जिल्द दम, बाबू ज़िक्र हब्बुल्लाहिल अब्दा, सफ़ा 331 में है जी। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मेरे अपने सहाबियों से, ओ मेरे सहाबा, जब अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे से मोहब्बत करता है, सुभान अल्लाह, बेशक तो बेशक सबसे पहले सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन से फरमाता है, बेशक बेशक, ए जिब्रील, मैं फला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी मोहब्बत करो। बेशक अब बेशक, जिब्रील मोहब्बत करने लगते हैं, जिब्रील को अल्लाह फरमाता है फी अहलुस समाए, अब आसमान में कहो, आसमान वालों में कहो, आसमान वालों को कहो, ये आसमान में रहने वालों, अल्लाह फला बंदे से मोहब्बत करता है, मैं भी मोहब्बत करता हूँ, और तुम जानते हो कि मैं सैयदुल मलाइका हूँ, यानी तमाम फरिश्तों का सरदार, तुम लोग भी मोहब्बत करो। अब आसमान वाले भी मोहब्बत करने लगते हैं। बेशक बेशक, तुम यदउ लहू क़ुबूल फिल अर्दी, बेशक बेशक, अब जमीन में उसकी मकबूलियत इतना बढ़ा दिया जाता है, इतना बढ़ा दिया जाता है कि जमीन वाले भी सुबह शाम उसे याद करने लगते हैं। बेशक बेशक बेशक, तो जो दीन का काम करेगा, यकीन जानिए कि आसमान के फरिश्तों की भी दुआ उसके हक में होती है। हाँ अभी तो मैं तो कहता हूँ कि सलमान अजहरी को एक शमसुद्दीन नुमानी की दुआ की जरूरत नहीं है। जी जी, सलमान अजहरी के हक में दुआ करने के लिए अल्लाह के फरिश्ते भी दुआ कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह व बिहम्दी, सुभान अल्लाह व बिहम्दी। अल्लाह ताला जब जिस शख्स के लिए आसमान के फरिश्ते दुआ करे, मज़ारत औलिया से दुआ की जो है चादर ततहीर से निकले, गरी नमाज के दर से दुआ होती होगी, अल्लाह उनके मज़ार से दुआ निकलती होगी, अजमेर के खुदाम ने भी अपील कर दी था, और वहाँ के खुदाम ने भी दुआ की फरमाई। मिल्लत हज़रत सरवर चिश्ती साहब ने भी ऐलान कर दिया। अब बताइए वो भी कि अगर जाहिर वाला कोई, सुनिए हजरत, अगर बाजार वाला दुआ ना करे तो कोई जरूरत नहीं है, बाजार से कुछ ना होता है, मजार वाला दुआ कर दे तो बहुत बड़ी दुआ होती है। अरे सरवर चिश्ती साहब मैदान में आ गए, मुफक्किर इस्लाम में, हज़रत सरवर चिश्ती साहब बहुत वसीम नजर शख्सियत है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, चेहरावी नूरानी है। मजार वाले की हमें दुआ की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, मजार वाले हमें मजार वाले की जरूरत है, अल्लाह वालों से। और मजार वाले कोई एरो गैरो नहीं है, मजार वाले हैं वो हैं जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, बुखारी शरीफ जिल्द सानी सफ़ा 963 की हदीस में है। हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इस हदीस को हदीस कुदसी कही जाती है। जी जी, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है अपने हबीब से, ए मेरा महबूब, वो बंदा मेरा दोस्त है जी, वो बोलता है मैं उसकी जबान हो जाता हूँ, वो पकड़ता है मैं उसका हाथ हो जाता हूँ, बेशक बेशक, और जो मेरे वली से कोई दुश्मनी रखे मैं उसे जंग का चैलेंज करता हूँ। हाँ, मन आदाली वलिया फकत अजनतहु बिल हरब। हाँ, जिसने मेरे, आप बताइए बुखारी शरीफ की सफा कितना है, 963, और ये गैरू गैरू नहीं, कुरान शरीफ अंतिम किरण का पुस्तक है। उसके बाद अगर किसी किताब की फौकियत है, दर्जा है, मर्तबा है, तो अव्वल बुखारी शरीफ। बिल्कुल, अल्लाह ने फरमाया जिसने मेरे वली से दुश्मनी की उससे मेरा ऐलान जंग है। आप बताइए घरी नमाज के दर से दुआ निकले, वो दुआ जो है पूरी दुनिया के लिए, हमारे और आपके लिए। हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी ने बहुत जोरदार हिमायत की, तकरीर भी करी, बल्कि उनकी हिमायत में पूरी यानी काफी अच्छी तरह बताया। हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी ने फुल तरीके से हिमायत कर दी, जान लगा दी, जान से बिल्कुल। उधर से खुतबे मुंबई हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब जो खुतबे मुंबई, सज्जाद वगैरह भी दुआ किए हैं, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने भी। और भी लोग इस वक्त जो है हमको आपको सबको जरूरत ये है कि हम एक बन के पहले मोमिन बन जाओ, मुसलमान बनो, मसले की इख्तिलाफात को भूल के पक्के नमाजी बन जाए। पक्के नमाजी बनेंगे जब तक पहले मोमिन मुसलमान बनो, फिर दूसरी बात करते हैं। 5 टाइम की नमाजी बने बरादरी जुमे की तरह से, जब तो काम होगा। वो नमाजी नहीं बनेगा तो कितनी चीखे, कितनी चिल्लाए, कितनी हंगामा करे, कुछ नहीं होगा। नमाजी नहीं बनेगा तो मदद ही नहीं। जलसा जुलूस करते हैं, नारा पे नारा, नाराबाजी, इधर करो उधर करो, पैसे लेके चले गए, दिन का कोई काम नहीं हो रहा है। जलसे में फायदा ही नहीं हो रहा है कि इसमें पैसा गलत सलत मिलाना, जुए वालों का, सट्टे वालों का, न जाने मेरा मुर्शीद मजहरे बुरहाने मिल्लत अताए हुजूर मुफ्ती आजम हिंद हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मुबीन नोमानी साहब फरमाते हैं कि सुन्नत आम करें, दीन का काम करें, हाँ, नेक हो जाएं हम सब।
صحیح بات. اور اسی میں ایک مسئلہ جو ہے میں نے اپنے سے اس میں دے دیا ہوں. جی. انہوں نے کہا سنتے عام کریں دین کا کام کریں. جی. میں نے کہا کہ اسی میں ہے بھلائی کہ اللہ اس کے رسول کا ذکر صبح شام کریں. کیا بات ہے, سبحان اللہ. یہ آپ نے بہت بڑھیا جوڑا ہے, بہت ہی زبردست فٹ ہوا ہے, بہت اچھی طرح سے. میں تو دو بتاتا ہوں کہ ایک 5 ٹائم کے نمازی بنے, جیسے جمعہ پڑھتا ہے اور ایک حلال روزی کھائے, جی, تو پھر کامیابی ہوگی. جو بندہ مسجد میں اپنے سر کو جو ہے 5 وقت میں 35 منٹ تک جھکا نہیں سکتا ہے, وہ بندہ کہتا ہے کہ میں کربلا چلا جاؤں. دیکھو کتنے ہنگامے کریں یا کچھ بھی کریں, جلوس نکالیں, لیکن جب تک نماز نہیں پڑھو گے مدد کیسے آئے گی؟ نہیں آ پائے گی. ہاں, 90% مسلمان نماز نہیں پڑھ رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مدد تم مجھ سے مانگو اور میرے محبوب بندوں کے ذریعے سے مانگو. ہاں, نیک اعمال کی وجہ سے. محبوب بندوں کی بارگاہ میں چلے گئے, نیک بندوں کی بارگاہ میں گئے, لیکن آپ خود نیک بنے نہیں ہیں. جب نیک آپ بنے نہیں ہیں تو پھر نماز پڑھ نہیں رہے تو پھر کیا دعا قبول ہوگی؟ لکھا ہے نا, لیس لہ حق فی دعاء الصالحین. صالحین کی دعاؤں میں بے نمازی کا کوئی حق نہیں ہوتا ہے. لیس لہ حق فی دعاء الصالحین. تو بے نمازی ہے تو صاحب ہوتا, اس کی کیا مدد ہو پائے گی, یا نہ اس کی آواز میں کوئی دم ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کل جمعہ ہے, جمعے سے مسلمان پابند ہو جائیں کہ اب آج سے ہم 5 ٹائم پڑھیں گے, جیسے ہم جمعہ پڑھتے ہیں اسی طرح سے پڑھیں گے 5 ٹائم. ہاں, تو کامیابی ملے گی. کو کہا جائے جو آج کل کے مردود نوجوان سب ہیں, یہ نوجوان فقط جو ہے جمعہ پڑھتے ہیں 2 رکعت. اصلی میں جمعے میں تقریریں ایسی اثردار نہیں ہوتی ہیں کہ لوگ نمازی بنے. چٹکلے اور قصے کہانیاں لوگ سنا دیتے ہیں. ارے بھائی اثردار تقریر کرو, قرآن کی آیت پڑھ کے, حدیث شریف پڑھ کے. یہ کیا ہے کہ قصے کہانیاں سنا کے اور پبلک کو وہ کر دیتے ہو کہ آئمہ حضرات کو یہ چاہیے, مولوی حضرات کو چاہیے کہ جمعے میں یا جلسوں میں کہیں آپ کو اگر موقع خطاب کا ملتا ہے تو آپ ان سے یہی کہیں کہ جس طرح پر جمعہ فرض ہے تو اسی طرح آپ پر جو ہے 5 وقت کی نماز فرض ہے. 5 وقت کی نماز اگر آپ نہیں پڑھ رہے ہیں, بس کل جمعہ ہے کہ بھائی اگر آپ چاہتے ہو حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب کو نجات ملے تو جیسے جمعہ پڑھنے آؤ ایسے ہی 5 ٹائم پڑھو گے تو ملے گی, نہیں تو نہیں مل پائے گی. 90% جب نماز نہیں پڑھے گا تو پھر کیسے اللہ کی رحمت آئے گی؟ مشکل لگ رہا ہے. کیا خیال ہے؟ بالکل 90% 40 بندے مومن میں نبی کی حدیث ہے کہ 40 بندے مومن جہاں ہوتا وہاں اللہ کا ایکولی ہوتا ہے. وہ مومن میں وہ ہے جو نمازی ہیں, پرہیزگار ہیں, وہ لوگ شمار ہیں. جی, یہ تھوڑی بے نمازی 40 کھڑے ہوں مسلمان. 40 بے نمازی نہیں, مومن کہتے ہیں کسی مومن جو پرہیزگار, جیسے کہ قرآن کا ان المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات, پہلے مومن کا تذکرہ آیا, پہلے مومن تب مسلم. مومن کا درجہ الگ ہے. ہاں بے شک جی. مومن کہتے کسے ہیں؟ مومن اسے کہتے ہیں جو پہنچا ہوا بندہ ہے. ہاں, جو وہ مومن ہو گیا, پرہیزگار ہے, حلال روزی کھاتا ہے, پرہیزگار ہے, جس کے دل میں خشیت ربانی ہو. جائے تو پہلے پوچھے کہ کیسا مال ہے تمہارا, کہاں کھلاؤ گے, میں ایسا پیسہ نہیں کھاؤں گا چندے کا. یہ بھی ہے تقویٰ کہ ہر عالم یہ بھی پوچھے کہ کون سا پیسہ آپ کھلاؤ گے جلسے میں, کہاں کا پیسہ ہے, کس سے چندہ کر رہے ہو تم, اور یہ تاکید کرے کہ حلال پیسے والوں سے ہی لے کے چندہ کرو, نہیں تو ایسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. حرام پیسے لے کے تم 10 لاکھ کا چندہ جلسہ کرو, کوئی فائدہ نہیں. 10,000 کا جلسہ کرو, حلال پیسوں سے فائدہ ہوگا, اور وہی پیسہ حلال والا اپنے مقرر کو دو. لیکن مقرر بھی تو ایسا بولے, پبلک کیا کرے؟ مقرر جب بولے گا نہیں تو پبلک. مقرر سنیے جناب, مقرر کچھ نہیں بولے گا. ابھی اس دور میں مقرر نہیں ہے, مقرر ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف میں تشریف لے جا رہے تھے تو جبریل علیہ السلام نے کیا دیکھا کہ کچھ مولویوں کی زبان آگ کی کینچی سے کاٹی جا رہی تھی. جی. مشکات شریف صفحہ 438 میں. جی. تو سرکار نے فرمایا یہ جبریل یہ لوگ کون ہیں, ان کی زبان آگ کی کینچی سے کیوں کاٹی جا رہی ہے؟ تو جبریل نے فرمایا خطباء من امتک یامرون الناس بالبر ینسون انفسهم. یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں, یہ مولوی لوگ ہیں. جی. جو خود کہتے تھے کہ نماز پڑھو, اور یہ مولوی خود ہی نماز نہیں پڑھتا تھا. ہاں, یہ عام طور سے ایسے ہی ہو رہا ہے. بے نمازی مقرر بھی بے نمازی, اور روزی کے تو پابند ہے نہیں. 50,000 روپے مانگتے ہیں ڈائریکٹ, کوئی 40 مانگتا ہے, کوئی 50 مانگتا ہے. اس کو جگہ ملی قیام گاہ میں, وہاں سو رہے ہیں عشاء کی نماز نہیں پڑھتے. ہم گاڑی میری چھوٹ رہی ہے, اسٹیشن میں بیٹھا ہوا, فجر کی نماز نہیں پڑھا, نکل گیا. حضرت وہ ایسا ہوا کہ ایک بار میں نے بمبئی سے بلایا تھا مولانا فیض احمد فیض صاحب, انٹا فلم میں سے بمبئی میں مشہور عالم تھے فیض احمد فیض بمبئی میں.
تو میں نے کوٹا میں بلایا تو ایک سے میں نے کہا بعد میں عصر کے بعد میں کہ جلسے میں آنا، وہ آئے ہوئے مولانا عصر بعد مغرب بعد کہا، تو وہ ایک عام آدمی کہہ رہا وہ نماز میں تو آیا نہیں، کیا ہے تقریر سننے؟ تو وہ انہوں نے کمرے میں ہی پڑھ رہے تھے، وہیں پر مسجد سے لگا ہوا تھا مسافر خانہ اسٹیشن کی مسجد میں بتا رہا ہوں، تو کہہ رہا کہ وہ نماز میں تو آئے نہیں، مولوی نماز میں تو آئے نہیں، تو کیا ہے؟ میں دوسرے پیروں کی بات نہیں کرتا، میں اپنے مرشد کی بات کرتا ہوں جی۔ آج تک میں نے اپنے مرشد کو اکیلے میں کسی روم میں نماز پڑھتے نہیں دیکھا، جب بھی دیکھا تو وہ مسجد میں نماز پڑھتے دیکھا۔ مولانا عبدالمعین نعمانی صاحب جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے دیکھا۔ وہ تو بڑے عالموں میں شمار ہے، انہوں نے کنز ایمان کا فہرست صحیح کر کے کتنا بڑا احسان کیا۔ ایسے ایسے پیر جو ہے گھر گھر میں گھس رہے ہیں جو نماز ہونے سے کوئی مطلب نہیں، بس مرید ہو جاؤ جنت پہنچا دیں گے۔ ایک شخص سے کہا کہ حضرت آئے ہیں، فلاں حضرت ہیں، پہنچے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا ہاں بابو پہنچا ہوا ہے، لیکن وہاں نہیں، وہ جہنم پہنچا ہوا ہے، خود بھی جہنم جائے گا، تم کو بھی لے کے جائے گا۔ پیری مریدی رسمی ہو گئی ہے، نمازی بنانا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ نہیں، مرید نظرانہ لینا ہو گیا ہے، تقریر کرو جو سو لوگوں کو ہنسا دو، اور دین کا کوئی فائدہ اس سے نہیں ہو رہا ہے، اور کوشش بھی وہ لوگ نہیں کرتے ہیں۔ ہاں، ایک بار وہ میں نے فخر کرناٹک کے نام سے مشہور تھے شیش گڑھ کے، ان کو میں نے جلسے میں تقریر کروانے کا کر دیا تھا اسٹین کی مجمع اعلان، تو صاحب وہ وہیں پر کمرے میں آنی، میں کہ یار صورت دکھانے تو جاؤ، کم سے کم صورت دکھانے تو جاؤ مسجد میں، مسجد سے لگا ہوئی مسافر خانہ تھا اسٹیشن کی، تو وہ میرے کہنے وہ میری وجہ سے پھر وہ آگے نہیں تو آنے والا ہی نہیں تھا وہ تو، مطلب جب اتنے بے نمازی ہو جائیں گے مقرر تو کیا اثر پڑے گا؟ ہاں بس اللہ کے بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں، اور پھر مقرروں کو یہ بھی ضروری ہے کہ مقرر یہ بھی پابندی لگائیں کہ بھائی ہمیں حلال پیسے کا آپ مال دینا، نذرانہ دینا، جو کیا 5,000 کی جگہ 2,000 دو، مگر حلال پیسے والوں سے دو، اور حلال پیسے سے لے کے چند دے کر آؤ، تب تو فائدہ ہوگا، نہیں تو نہیں ہو پائے گا۔ ہاں، بڑے پیر صاحب کے والد نے تو ایک سیب کھایا تھا، جبکہ وہ حرام ناجائز نہیں تھا، بہتا ہوا تھا، کتنا بڑا سفر فرمایا، جب جا کے حضرت شیخ اس میں وہ حکمت نہیں ہے، جبکہ شریعت میں یہ نہیں ہے، ناجائز حرام نہیں تھا، بہتا ہوا تھا۔ جب اتنی پرہیزگاری تھی، جب جا کے پیرانے پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جیسے ولی پیدا ہوئے۔ ہم نے پڑھا ہے حضرت شیخ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ غریب نواز کے بڑے لڑکے ہیں سرواڑ میں، وہ حلال روزی کے لیے کھیتی باڑی فرماتے تھے حلال روزی کے لیے، تو یہ مقرر کم سے اتنا تو بولے کہ بھائی ہمیں حلال روزی کا دو، حلال مال ہی لیں گے، نہیں تو نہیں لیں گے، مگر ایسا بولے نہیں مقرر، کمانے کی پڑی ہے۔ وہ حماد رضا مراد آبادی کتاب فرشتہ لنگڑا تھا، حماد رضا کتاب فرشتہ لنگڑا کے چل رہا تھا، کتاب قیامت میں سارے سید اعلیٰ حضرت کو ڈھونڈیں گے، یہ کوئی تقریر ہوتی ہے؟ اور اس کے اوپر نکاح تھا، تجدید ایمان واجب تھا، نکاح تھا، لیکن نہ اس نے نکاح کیا نہ کلمہ پڑھا، پھر واپس تقریر کرنے لگا، یعنی اتنی مردار پبلک ہو گئی کہ نہ تو اس سے نکاح پڑھوا رہا ہے نہ کلمہ، پھر تقریر شروع، یا خالی توبہ اور دکھانے کو ناٹک کر دیا، رجوع کر لیا، توبہ کر لی، ہو گیا کام، جبکہ کلمہ پڑھنا تھا سب کے سامنے، تجدید ایمان کرنا تھا، نکاح کرنا تھا حماد رضا کو۔ لیکن صاحب یہ ایسا ہو گیا ہے کہ بار بار کفر بک رہے ہیں، ذرا سی دیر میں توبہ رجوع کر لیے، ڈرامے کے طور پہ رجوع کر لیے صاحب، توبہ کر لی، رجوع کر لی، بس ہو گیا کام، توبہ رجوع میں ہی کام ہو گیا۔ ارے جیسا تم نے بکایا اس حساب سے کلمہ پڑھو، نکاح کرو، تجدید ایمان کرو، دوبارہ سے مرید ہوگا، کیا خیال ہے؟ ایسے ایسے جب جہاں بھی جلسہ ہو، جس علاقے میں ہو، تو وہاں پہ ایک پیر کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہیں پہ اس جگہ پہ فقط علامہ عبدالمعین نعمانی کی ذات ہونی چاہیے۔ ارے صاحب ان کو اگر آپ لے کے آ جائیں تو ان کو پھر اپنے راجستھان میں کوٹا میں یا بارہ میں بلوایا جائے، وہ سب جگہ میں کی ضرورت ہے، کیونکہ میں نے اپنے مرشد کو دیکھا ہے کہ نہ آپ چاہے وقت کا مفتی ہیں یا خطیب ہیں، غلطی تھوڑی سی نظر آ جانے پر آپ کو اسٹیج ہو یا کہیں یا درسگاہ ہو نہیں بخش سکتے ہیں۔ مجھے یہ ادائیں بہت اچھی لگتی ہے۔ عبدالمعین نعمانی صاحب، جی جی، ارے کیا بات ہے، ان کے ایک اور ہمارے علاقے میں کچھ دن پہلے جلسہ ہوا، تو علامہ نعمانی صاحب قبلہ تشریف آئے، کچھ علماء کرام جو ہے آئے اور حضرت مسجد سے نکل رہے تھے مصافحہ وغیرہ کرنے کے لیے۔ ارے میاں کہاں جا رہے ہیں؟ مصافحہ کرنے کے لیے آ رہے ہو؟ مصافحہ یہ فرض نہیں ہے، یہ سنتیں جو ہے مؤکدہ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اگر آپ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں پہلے مجھ سے مت ملو، پہلے رب سے ملو، رب سے نماز پڑھو گے تو رب سے مل جاؤ گے، یہ کہتے ہیں نماز پڑھو۔ اس کے بعد خطاب میں کیا کہ جتنے مولوی ابھی نظر آ رہے تھے سب ٹوپی والے، سب بازار میں گھومتے ہیں، یہ بازار والے مولوی ہیں، ان مولویوں کو کہو یہ نماز پڑھے تو ٹھیک ہے، اگر نماز نہ ایک وقت نہ پڑھے تو اس کو نہ تنخواہ دو نہ یہ کرو۔ اچھا اتنے سخت ہیں، ہے نا؟ اتنے سخت ہیں، بتائیے۔
बिल्कुल नमाज सही। पढ़ते नहीं है, टोपी लंबी लंबी पान करके घूम रहे हैं, लोगों को फिरका रहे हैं कि लोग हमको इज्जत नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अरे एक खुद इज्जत वाला बात बनो। तो है कि दाऊद इस्लामी ने नमाजी तो बनाए लाखों, लेकिन उसके अमीर ने जो गड़बड़ कर दिया, सारा मामला ही गड़बड़ हो गया। अपने बाल को बाल मुबारक के बढ़वा दिया, लब्बैक या अत्तार के नारे, अपना मिलाद नामा पढ़वा दिया, सलाम का मजाक बना दिया, तो इससे सारा मामला ही गड़बड़ हो गया। वरना नमाजी तो बना रहे थे लोग, बढ़िया काम कर रहे थे, लेकिन जब इंजन ही गड़बड़ हो तो डिब्बे से क्या हुआ साहब? हैं? क्या ख्याल है तेरा? ना खैर इस टॉपिक पे ये टॉपिक अभी सलमान अजहरी है मुत्तहिद की है। हाँ खैर ये भी, लेकिन कह रहा हूँ कि जब कुछ लोग ऐसे हैं जो काम तो कर रहा है अच्छा, लेकिन उनके अमीर ने ऐसा गड़बड़ कर दिया तो अब हम तो परेशान हो जाती है यार, क्या करें हम लोग। लेकिन मुफ्ती सलमान के हिसाब के लिए कोई अगर किसी चीज में अगर इख्तलाफ हो और हो, पहले अगर अच्छी चीज अगर मिले, मान लीजिए कि कोई अगर मसलन कोई देवबंदी है, वहाबी है, अहले हदीस है, कोई बात ऐसी मिलती हो जिससे जो है आपके अकीदे या फिर आपको उससे इल्म या फायदा उठा सकते हैं तो उठा लीजिए। अच्छी चीजें उठा लो, बुरी चीज को छोड़ दो। बस जो अच्छी चीजें ले लो, नहीं तो जो गड़बड़ हो फिर छोड़ दो, बस उसको छोड़ दो, बस उसको करना भी छोड़ दो, और उससे जो अच्छी चीज आपको मिल रही है उसको उठा लो। बस ये हमें इस वक्त जो है हम और आप सब कंधे पर कंधा मिला करके कि हम एक हैं और नेक बन के रहेंगे और दिन का काम करते रहेंगे। हाँ, क्या तबलीग जमात हो, अहले हदीस हो या देवबंदी हो, सुन्नी हो, सब मिलके एक हो जाओ बस। और एक हो नहीं पाते हैं, अकीदा फरमा अकीदा सामने होता है। अरे नहीं, अकीदे की बात ही मत करो, कह दो कि अपने अपने मसलक के पीछे नमाज पढ़ लो, इमाम के पीछे, देवबंदी के पीछे पढ़ ले, बरेलवी के, शिया के पीछे पढ़ ले। हम तो जानते हैं कि शिया के अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि शिया किसी भी फिरके वाले को काफिर नहीं समझता और किसी से वो नफरत नहीं करता ज्यादातर शिया। नहीं तो फिर वो गलत है। वो अगर वो किसी को समझता नहीं है, कुरान में कहा ना काफी को, लेकिन ये है कि एक नहीं मैं कह रहा हूँ कि शिया में अच्छी बात है कि वहाँ देवबंद वाला भी आता है, अजमेर शरीफ बरेली वाला भी, तो सबका इस्तेकबाल करते हैं, मतलब वो लोग सबको सबसे मिलते हैं। करना पड़ता है, जब कोई खाएगा वहीं पिएगा और पूरे माल मचा के रखेगा। अब देखो साहब, थोड़ी बहुत अच्छाइयाँ बुराइयाँ तो सब में ही है, अपन में भी है अच्छाइयाँ, कुछ बुराइयाँ। अल्लाह तबारक तआला सबको हिदायत फरमाए। ठीक है, मैं डलवा दूँ, आपके इजाजत है? हाँ इंशाल्लाह रहमान। ठीक है साहब, अब्दुल मुबीन नोमानी साहब, सलमान अजहरी की उम्र में हौसले में बेपनाह बरकत फरमाए। मुफ्ती शमसुद्दीन नोमानी साहब, झारखंड कौन सा जिला है आपका? मुफ्ती शमसुद्दीन लिखिए, मौलाना शमसुद्दीन नोमानी, झारखंड कौन सा जिला? देवघर। ठीक है साहब, जज़ाकल्लाह, फिर बाद में बात कर लेंगे, ठीक है? हाँ इंशाल्लाह रहमान। ठीक, अल्लाह खैर।